السلام عليكم تلاميذي الأعزاء. اليوم سوف نتمم حصص المراجعة قبل بدء دروس السنة الثالثة إعدادي، لذلك لدينا التمرين الثاني. Voici l'exercice numéro 2, développer et réduire. On a les expressions suivantes. 3 facteurs de 5x moins 2, moins 2 facteurs de x plus 1, 2 moins x facteur de x moins 3, 5x plus 1 facteur de 4 moins x plus 2 le tout au carré, et x plus 5 sur 2 facteur de x moins 5 sur 2. S'il vous plaît mes élèves, arrêtez la vidéo et commencez de faire l'exercice avant de voir la correction. Maintenant, je fais la correction. La correction d'exercice numéro 2. On a 3 facteurs de 5x moins 2 est égal à 3 fois 5x moins 3 fois 2. Regardez ici, on applique cette règle. هنا غادي نطبقوا هذه القاعدة. K facteur de A moins B est égal à K fois A moins K fois B. هذه K fois A, K في A ou bien KA. moins K fois B. هنايا في غير ما مكتوباش. دونك لا ميم شوز هنا عندي 3 3 ضربناها في 5x وكنديروا لو موا باسكو عندي moins 3 fois 2. Après, on va faire la simplification. كنبسطوا كنحسبوا. Donc 3 fois 5x est égal à 15x. كنضرب العدد في العدد، ولو كان شي x غادي نضربو في x. مادام كاين غير x وحده بقات لنا x. Donc 3 fois 5 هي 15 وتبقى لنا x. 15x moins 6 parce que 3 fois 2 est égal à 6. هنا 15x moins 6 ما نقدروش نحسبوها لأن 6 ما قدامهاش x، أولا 15 ما قدامها x و6 بوحدها. دونك هنايا ملي كتكون عندي بحال هكا ليكريتور واحد العدد قدامو x ولا y ولا والعدد الآخر مختلف عليه، يعني ما قداموش نفس لانكونو، دونك ما نقدروش نحسبوه. Alors il reste comme ça. Deuxième expression, on a moins 2 facteurs de x plus 1. La même chose, on va appliquer cette règle. On sait que k facteur de a plus b est égal à k fois a plus k fois b. La même chose هنا moins 2 غادي نضربها في x وندير plus moins 2 fois 1. moins 2 غادي نضربها في x ونضربها في 1 وبيناتهم كندير plus. في المثال الأول 3 ضربناها فوا 5x و 3 ضربناها فوا 2، ولكن بيناتهم كنديروا لو موا على حساب داكشي اللي عندي بين قوسين. Alors moins 2 fois x plus moins 2 fois 1. Et après on va calculer. Moins 2 fois x est égal à moins 2x لأن ما كتحسبش، دونك وهذيك فوا نقدروا نحيدوها. moins 2x plus moins 2 fois 1 moins 2 fois 1 هي moins 2. ملي كتكون عندي plus moins 2 هي moins 2 plus moins 2 هي moins 2. وكان كانت moins 2 كترجع لنا plus 2. alors moins 2 x moins 2. La troisième expression, on a 2 moins x facteur de x moins 3. هنا غادي نضربو 2 نضربوها فوا x، كنبداو بال2 كنضربوها في x وفي 3. ابخي كنمشيو للx اللي قدام 2 كنضربوها في x وفي 3 ايضا، ولكن نحضي راسي في لي سيني. on a 2 fois x. 2 فيها بلس x فيها بلس لان كنشوف لو سين اللي قبل لو نومبر، قبل العدد، قبل 2 كاين بلس، قبل x بلس، دونك بلس فوا بلس تبقى بلس. alors 2 fois x moins 2 fois 3. pourquoi moins؟ لأن 2 قدامها بلس قبلها بلس و 3
قبلها لو موان إلا ضربنا 2 فوا موان 3 نورمالمون 2 نضربها في موان 3 أو بيان موان 2 فوا 3 ولا كنقولو بلوس فوا موان كتعطينا الموان كنكتب الموان وعاد نكتبو 2 فوا 3 ابخي نمشيو للإكس دابا فوا إكس ولكن قبل الإكس الأولى كاين الموان موان ديال الإكس الأولى فوا بلوس ديال الإكس الثانية ألوغ موان فوا بلوس كتعطيني لو موان وكنكتب موان وأبخي إكس فوا إكس موان إكس فوا إكس أبخي جو في بلوس إكس فوا 3 بوكوا كتلاحظوا إكس اللي قدام اثنان إكس اللي قدام اثنان فيها لو موان إلا ضربناها في 3 حتى هي قبلها لو موان الموان إلا ضربناها في لو موان كتعطينا بلوس alors j'écris plus x fois 3 après on va calculer 2 fois x est égal à 2x moins 2 fois 3 est égal à moins 6 moins x fois x est égal à x au carré alors moins x au carré plus x fois 3 est égal à 3x après on va simplifier غادي نحسبوا إلا كان ممكن هنا كنقدر نحسب فقط 2x plus 3x كنقدر نحسب فقط 2x مع 3x 2x فيها plus و 3x فيها plus donc 2x plus 3x est égal à 5x pour cela est égal moins x au carré هنا بديت بأكبر أس لو نومبر اللي فيه العدد الأس الكبير نبداو به من الأفضل فقط moins x au carré parce que x au carré أي عدد كنكتب الإشارة اللي قبله لو سين اللي كتسبقو هي الإشارة ديالو donc moins x au carré plus 5x moins 6 quatrième expression 5x plus 1 facteur de 4 moins x la même chose غادي نضربو 5x fois 4 puis 5x fois x puis 1 fois 4 puis 1 fois x كنبدا ب 5x وكنحضر راسي في لي سيني ايضا 5x فيها بلس 4 فيها بلس دونك بلس فوا بلس كتعطينا بلس alors 5x fois 4 après 5x fois moins x ou bien moins 5x fois x لأن 5x فيها بلس والإكس اللي قدام الكاتخ فيها لو موان بلس فوا لو موان كتعطينا لو موان كنبدا بلو سينيا وعاد نضرب 5x فوا x ابخي 1 بلس 1 فوا 4 لأن ال 1 فيها البلس وال 4 فيها البلس دونك بلس 1 فوا 4 ابخي ال 1 فوا x كتلاحظوا 1 فيها لو بلس والإكس فيها لو موان Donc, je commence par le moins. لأن plus fois moins كتعطينا le moins. نكتب moins وaprès عاد ندير 1 fois x. Après, on calcule 5x fois 4 كنضربو 5 في 4 هي 20 كتبقى لنا 20x moins 5 ما عندي فاش نضربها ولكن x في x كتعطينا x au carré. Alors, moins 5x au carré plus 1 fois 4, ça veut dire plus 4. Moins 1 fois x, ça veut dire moins x. Après, on va simplifier. On a 20x, 20x moins x ou bien 20x moins 1x. هذيك 20x ناقص 1x. لأن الإكس إلا كانت بوحدها بحال اللي راه قبلها واحد غير ما مكتوبش. 20 إكس ناقص 1 إكس كتساوي 19 إكس ألوغ حتى هنايا راني بديت بالعدد اللي عنده أكبر أس دونك موان 5 إكس أو كاري بلس 19 إكس بلس 4 Une autre expression, on a x plus 2, le tout au carré.
c'est une identité remarquable. هذه متطابقة هامة. On applique cette identité remarquable. A plus B, le tout au carré, est égal à A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. فقط سنطبق هذه المتطابقة. Donc عوض A عندي X وعوض B عندي 2. Donc غادي نعوضوا A بالX والB بالاثنان. Donc X plus 2 le tout au carré est égal à X au carré. X au carré هي A au carré. Plus 2, ديما كاينه هذيك 2 plus 2 fois A fois B, ça veut dire fois X fois B اللي هي 2 plus 2 au carré, ça veut dire plus B au carré, ça veut dire plus 2 au carré. Après, on va calculer. X au carré reste X au carré plus 2 fois X fois 2. Donc, كنضربوا 2 fois 2. X كتبقى قدامهم. Donc, 2 fois 2 هي 4. Alors, est égal à 4x plus 4 parce que 2 au carré هي 2 fois 2. 2 au carré كتعني 2 fois 2. 2 fois 2 هي 4. Alors, x plus 2, le tout au carré, est égal à x au carré plus 4x plus 4. La dernière expression, x plus 5 sur 2, facteur de x moins 5 sur 2. Aussi, c'est une identité remarquable. Regardez l'identité remarquable, a plus b, facteur de a moins b, est égal à a au carré moins b au carré. عندي عدد a plus العدد b وعندي عامل لي ou bien facteur de نفس العدد a ولكن كاين الموا ما بيناتهم. الأولى كاين البلس والثانية الموا ou bien العكس. تقدر تكون عندي a moins b facteur de a plus b. La même chose est égal à a au carré moins b au carré. هنا a هي الx والb هي 5 sur 2. هنا غادي نعوضوا A بالx والb ب 5 sur 2. Donc est égal à a au carré, ça veut dire x au carré. لأن A هي x. Moins b au carré, ça veut dire moins 5 sur 2, le tout au carré. Après, on va calculer x au carré reste x au carré moins 5 sur 2, le tout au carré. Ça veut dire 5 au carré sur 2 au carré. Alors, 25, 5 au carré, il y a 25. 2 au carré, il y a 4. Donc, moins 25 sur 4.